lagune njaluk rindu beli ke Bendung. Oh, yuk lanjut. Oh dingin gak cah? Kak, sandiwara kilarang ini kak. Apa sih? Masalah ke piano acan mah. Gue lagunya apa? Rindu beli ke Bendung. Yo. Yo. Apa? Dar. Eh? Maksudnya malah lagu rindu beli ke Bendung. Masa kayak topeng monyet? Ya baru. Ragu beli ke Bendung goblok. Yo lanjut. Ya, kayak kono. Dadar. Apa mana ketek? Ilah katoleng tongteng eta. Ya diwarai mono. Alah lo ya. Dipatoleng-toleng. Mang, dipai toleng tongteng, amang dipai toleng tongteng. Bocah, toleng tongteng. Is gampang. Serok. Lagu apa? Rindu beli ke Bandung. Yo. Yo. Tolet toteng, tolet teng, tolet toteng, tolet toteng, tolet teng, tolet toteng, totet toteng, tolet teng, tolet toteng, tolet toteng. Apa banding? Belaka sasar. Kali pokok datang. Ya goblok. Mas itu mah toilet toteng gak beli itu nganggo cocok sirah. Wah, apa ingat? Jangan nganggo piano ora ketek. Pianonya lagi dipanasi. Lalu dipanasi, dia akan guna kompor perasaan sama goblok. Maksudnya mah toleng tongteng ajak guyu ke lain lah loh. Piano yang diwarai. Lagu dangdut. Ya baru. Kenapa kayak topeng monyet? Ya asal diwarai piano Iya kita gila-gila temen ya. Sandiwara larang tabuan kayak topeng monyet. Intro ne priwet. Bisa beli sih. Diwara intro ne priwet. Lala teng jeng dore jeng pak dudung jem dudung. Ngomong sing mau. Ya kamu diwarai kan? Bisa. Yo lagunya. Lagu apa? Rindu beli ke Bendung. Yo. Toret totreng toletreng tolelo treng tololet totetoteng toleteng totelolet toteng tolteng toletateng toleteng toletateng. Pok pek yang ana lagu sing melodine totolet tatang tuh. Modern arane. Itu masalah modern. Lah lo sirang itu baru beli si lagu Rindu beli ke Bendung kok. Ya beru. Ya maksudnya makan ngapa totolet tatang. Pianonya lagi dipanasi. Wis serok sabisa-bisane aja nganggo piano wis. Apa? Nganggo gamelan. Yo. Weh, anak Antarti. Tapo gamelan. Nak nang nok nong. Nak nong ok nong. Bocah. Nak nang nok nong. Ayo. Lagu-lagu kur. Siap. Ibu. Rindu sing tak rasa. Lagu siapa sih? Hah? Lagu siapa? Lagu udah gesek ini gawangnya wis sugih. Almarhum kan Si Adar. Gudang. Ayo. Almarhum Bisa. Yo, bisa. Bisa Pak Yang. Bisa. Sira singkat serek. Oke. Terus. Sira ngagong. Biasa Dar, sira ngendang. Bapak sing ngagum wardi kan. Wardi, ya saya. Lagu apa? Rindu beli ke Bendung. Yo. Tolet toteng tolet teng tolet tateng tolet teng Lagu apa totolet? tolet tateng tolet teng tolet tateng tolet tateng Woi, Bang. tateng. Oh, apa. Cer. Ngapa-ngapa. Cer. Pengagongnya aja ngantuk dingin. Lala ngantuk pengagong. Cer. Pengagong anak kita. Mengantuk baik pengagong ya bocah. Ngorok kayak adakan betul. Cer. Pancer. Apa Buduna coba. Rus. Non. Pacarnya kan ngantuk. Iya. Wis sira sing ngagong lah. Beres. Wis sok dijajal dingin kendang gong kecerek kok. Siap. Sing enak aja Yo. sing enak cetul lah aja guyon aja. Sandiwara larang masa beda kan tabuane. Latihan. Ya latihan dingin ngaco kudu ya silakan. Siap. Lagu apa ini? Lagu dari Rindu beli ke Bendung kok. Yo.
Dar. Apa? Ki musik ki entut melulu temen sih. Ya gongen tut enak kan barang. Ya itu masalah gong entut. Emangnya sandiwara ki sandiwara entut tah. Ya duduk. Maksudnya masih sedep kadang. Sedep priwe? Ditepak. Tepak apa? Tepak jaipong. Dudu tepak bokong. Tepak bokong warna benira. Tepak bokong. Bisa boleh? Bisa. Ya, serok tepak bokong. Lagu apa? Rindu beli ke bendung. Yo. Ya. Nembangnya priben kita. Kira-kira pada ngarjani tak priwis cah. Nembak sirane. Itu cuma masalah nembang, kita nembangnya priwen pek yang. Yang ngomong kono, pak intro, pak selagan tak. Iya maksudnya mak kita lagi nembangnya di pai intro. Tolonglah. Jadi pakai intro kan goblok. Tolonglah hargai penyanyi. Benar. Iya bener. Ya wis, hargai penyanyi pai intro. Serok, main Serok, juga di kami payah tidak serok. bapak dar. Yo, payah bapak aja santer-santer. Di sana aku berjuang untukmu. Aku rindu beli kepentang untukmu. Hei, pasar itu ke Bandung anak berjuang berwane siraku. Penyanyi siapa setruk namanya. Maksudnya mah koplok. Kita nih mancingnya priben sarone. None nang nanoni nanong. Intro kirik. Maksudnya mah pakai intro kayak sing pada karo lagu deh ora. Lagunya apa? Lagu rindu beli ke Bandung menang apa? Na. Cek sedikit nembangnya priwer itu ke Bandung. Ganti lagunya ganti. Lagunya apa? Ganti lagunya. Apa? Kodong semanggen digawe rumbang. Intronya kayak apa? Berdasar nembang. Wis kita sejoget belah. Teman kita ya. Kita Sing apa? ngendangnya siapa? Wis ngendang sirah Pak Yang, sing ngendang sirah. Ya, Rustono kecerek. Siap. Anu anak Tardi, precis, ngegong. Oplok. Nanti kita nafsu bae. Kita sekenapa? Nembang. Bang. Lagu udah godok semanggen. Semangat. Kalau kan teman kita ya. Wah, kecap badut mana-mana gebledis, sengsara akan kayak Raini ya. Wego. Kotek. Tembrakan temen. Ayo, siap. Yo. Kodong semanggen digawe tadukuku. Blesakan bagen atas ini kudu dibentuk. Godong semanggen digawe rumba. Blesakan bagen asal koslet dikumba. Godong semanggen Wego. Penegak, Apa sih? sira kuki yang beli sinempang tuh. Apa sih, Pak? Maksudnya mah godong semanggen ki huru ki. Lagu ki sengancatan ki. Loro. Godong semanggen. Bener kan? Ya kan? Iya bener. Digawe rumba. Blesakan bagen. Asal setia. Iya bener. Kenang apa dikumba. Ya gue tuh sama gue anak dirubah. Ada nembang. Pek. Sira sing nembang pek wis. Sira sing ngendang. Rustono nih. Wis sira ngecerek bareng ngegong. Cis ngegong cis.
Rian. Hari sing nembang. Cong agong nganggo sirape wis. Iya wis. Wis sing bayaran larang. Slet. Pratis aja kulitan. Aja ngomong bae. Ngendang. Ngendang apa? Nembang apa Aslan? Kudu bae son ganti maningku. Cara nembang apa? Lalang wadani bapaknya kita sirako. Ya sudah dundang beli. Ya jujur masalah mah kok selain maksudnya priwen. Ajak urusan bas sirak. Ajak urusan bara nih rak. Aja tukar. Jujur masalah tukar. Wadani bapaknya kita sirako. Kita lah keberatan apa? Serugian apa sih? Maksudnya kita masih nembang. Ya silana kejak tukaran kiri kuno. Lala kiri bocah. Maksudnya kita pengen joget. Iya lakunya apa aku takon. Ya sering wadani wong tua. Ya raine rebet tuane kaya cepon bodol. Jembrak kenapa nembang beli? Ya nembang masa ya arep nabrak Rainira mah. Jembrakan temen si Rainira kok. Ya sudah. Budget cara Mantap pengen nulis saweran jare. Siapa bae terserah Ira. Ayo. La ilaha illallah. Masa dek kurangnya kun dirusaki maning mah. Godong semagen. Sajane. Kata-kata. Iki anak kita banyak ki. Apa kata banyak kok? Ya lagu koplok. Oh ya bisa yo lagu anyar. Iya. Ngomong bapak lagu anyar mah. Rok. Yang kita akan motoran jaluk. Siap. Ayo, Joget-joget pokoknya ngelan pisan. Aja siap beli. Kalem bakalam. Ya. Siap. Allah. Angel temen yo. Nah. Nomor 1 fokus gunung. Nomor 2 fokus buta. Entah sebuta metu sato. Alat serapat jalan-jalan. Fokus geni udan. Jalan. Koplok. Apa sih? Lagu anyar. Iya. Kadang apa pertamanya buta, keduanya bang. Lakon sandiwara kur goblok. Iki nemu kita beraku-laku. Ana repek. Anak. Ayo sayo. Ngomong. Rep. Rumah kaya Bener. wayang merah toli perang. Metu badut toli langsung Marian. Rep. Rumah kaya wayang merah beli perang. Langsung baik metu badut klambine abang. Bismillahirrahmanirrahim. Metu dong oleh anakan caram. Ada wong beli tunggal sama beli kayak kono. Apa sih koplok? Kun lakon sandiwara kun. Jambur akan nemu kertas iki. Iya kun mah dudu lagu kun mah kuno. Drip-dripan lakon koplok. Bikin ki. La ilaha illallah. Patokan mau pada ngece-ngece ya Rainira kun. Ya bulan lagi sih jelas seluruh lagu. Ya dudu masalah sing jelas dar siraman tak apa menghibur kita kun. Pengen dihibur. Jagatnya udah sih nih kayaknya mah. Jagatnya mau udah nih kayaknya mah. Udah. Jagatnya udah. Sebener gak? Iya. Ini kena beli je. Ini kan nama langka. Ini kena udah iki. Beli udan ini kan nama. Pada orang kena gak? Kita aku mau ke tas ning Amerika aku beli udan. Ayo kita tas ning Amerika. Penang apa nih kene udan ya? Ya sejen Mbak. Wah beli bener gini tuan rumah gini. Bisa nek. Anu dukunnya kurang gede gini. Sebener gak? Ya buktinya masih udan je. Pengen hilang naudan priwe kan. Yang hilangkan udan mah priwen bela mana sandiwaranya Marian. Sih aku marah lagi pada balik ketek. Iya ya artinya kan beli takon-takon temen sih. Takon apa? Ya artinya kampuran aja udan kah? Iya. Ya alhamdulillah aku anu masih nggak bicore orang udan ya. Orang kan Mbak. Iya waya kita mah udan. Ya di kabar ada bicak deh. Rada bicak sih. Rada bicak dah kita nih WC. Puco. Alhamdulillah ya majikan. Masih melek majikan masih. Masih Pak. Ya syukur dan ini mah. Ya kita kasih rian tanding dalang wadon. Bisa nak kesirian. Ya sudah nih maning sudah buat dalang wadon sih kawit tawan sampai tak bengi. Iya.
saweran blintok-entok. Sampai akeh oli ya, Pak. Ya itu masalah mengkono kosret barang ning kene awan oleh 7.000-an. Lagi awan, Bro. Bengi mah yambuk ini. Ya bu manak bu beli. Mantake kowe esuk setor bank syariah kita ki. Air iki aku. Iya, bank syariah Terus? di anu Bank Mekar. Heeh. Sing lagi bermasalah iku ning motor. Bisa nek. Ya BPKB motor kah? 3D tah. Digadekakan patang wulan beli setor-setor. 3D pira? Hah? 3D pira? Gadena beli-beli akeh mau 600.000 anu ne mah. Emang aku nereang bae, Pak. Apa nih? Kita mau. Sira beli dua motor. Ya duwe sih. Kok sira pen gade motor kita? Kagak koleksi. Angge kongko koleksi. Iya. Mong sira mah bukatan didol. Jar, dulu nggak tar, dalu akan duit tar. Apa sih? Ning tuan rumah, Ya aku tak mau makan ya. maksudnya mah 70.000 bedar. Ayo pakai pitu belewu. Aku esok mah kita durung setor listrik tak. Ayo balas ya. Ya kita ku harapan ngomong ya sing awit awan yang kita isi radar ya. Aku mau makan tak? Mungkin mah siapa sih arane majikan kali? Majikan Non, nek. siapa sih? Anak 70.000 bae gak Kang? Masih anak. Anu majikan wadon tulunglah 70.000 bae kanggo nutupi sukikiku tukang listriknya marak mangumah. 70.000. Iya, kun sing sabulan kuno Kang, barang rong bulan. Pira aku no. 140. Ih. Ora sida. Beli kin mah beli. Serok wanine rikane 70 ya wis ora apa-apa 70 lah. Ora apa-apa pitu pulungan. Iya ya 70 ya ora apa-apa. Belas Kak. Iya masalah mah pokotan nagi maning. Woi, kok kaget bocah. Ora apa-apa. Bocah jalak-jaluk kayak mau ngemis ngisi-ngisinakan rene aku. Masalah ngisi-ngisinakan sira kucil. Apa? Kita kula mau takang beli jaluk ning tuan rumah kowe suku bayar wis langka. Saweran orang. Seorang koslet masa jalak-jaluk martabak ini Kudu mertabak koslet lagi sore aku mangan bakso. Maksudnya mak koslet lagi ora setor listrik rong bulan. Ya tapi aja jaluk-jaluk siraku masih duwe batur menek kupluk. Aja guyur kecil. Orang jadi jaluk-jaluk ngisi-ngisinakan siraku. Itu masalah mengkonon kita ki harapan utang isi lagi bokatan sinan orang duit duit. Ya tapi ada jalak-jaluk isin rang baturira masa jaluk-jaluk maling-malingan yang melarat kupluk. Bocah. Ya Kang ya. Ya maksudnya macam kita harapan jaluk ning tuan rumah. Ya ampun, sira jaluk di tuan rumah. Bener. Harga diri dengan di seorang koslet kupluk. Tinggal. Bocah. Ya itu masalah makonon. Kita kucil harapan jaluk ning siapa maning, enggak apa beli jaluk ning tuan rumah. Ya ngomong aku ablak woi. Oh, bocah. Maksudnya masih bisa bantu kita. Sembarangan. Maksudnya bisa ngutangi. Pokoknya ada duit ngomong. Cil kita mau paling tekang utang lamun utang siraka. Lamun sira tas oli apakah arisan tah atau warisan kah? Waduh utangnya 5 juta pe anak beli. Ya ngomong aku goblok. Oh berarti ini ngomong. Ngomong. Gitu ya jalan. Ngisin-ngisinakan kari apa-apa ya teh ya. Ngisin-ngisinakan bae bocakin mah. Sabun. Sing sara. Iki ya ampun ini sing tuan rumah gara-gara Raini dah ki. Sing teman mas saya Allah. Sing tuan rumah. Iki be, iki lah masih sing tuan rumah ya. Aja tidak akan mandi. Apane? Aja tidak akan mandi. Martabat ini kan dicah. Kudu martabat, maksudnya mah harga diri kita sorok apa lah. Iki aja kakek selawi ubay cek. Iya sirane kita butuh 70 je. Ya ampun masa dipahit sah. Ini iki lah masa dipahit sah. Ya isi temen rangku. Iki lah, cah masa dipahit cah lah cah. Lagi apa tak kira kowe? Ngadang duit goblok. Ya ampun dipahit 1.000. Itu tuh masalah mau keluar pengupai kita. Saka Kita mau ngomong. Tolong majikan. Suratku gua syukur mau takang beli di pai duit yang majikan anu listriknya di petal. listriknya siapa? Kita. Ya wis enak petengan goblok amber anak maling anak. Maksudnya malah mana listriknya anu kan petengan cil. Ya enak petengan mah goblok reang iku ngadang-ngadang petengan angel padang bae anak kan beli turu-turu. Ada edan bocak maksudnya malah mana petengan kita kan rumah pinggir kuburan. Ya enak ketemu karo kuntilanak. Kuntilanak goblok. Maksudnya makin ku kangundang majikan kangundang kita kan itu. Sira perlu deh pira. Kita ku ya paling tekan nutupi listrik rong bulan baik. 140.
ku beli 15.000. Jebrakan temen bocah ya. Apa? Kita ki butuh aku 140. Kanggo rong wulan setorku. Kode temen. Ya maksudnya membagian nganaki ka bagian, Cil. Aku udah sira nang anake. Kita ki utang lah mau utang sira ya. Terus bagian nganaki. Nganake karo sapa? Maksudnya mak kita ki diutang sira. Ya, seumpamane 1 juta. Nah, nganak-anakku 1.000. Siapa sih nganakku? Sira nang anak tah. Duit nganak duit. Goblok, duit malah kakelamine. Masa nganak ka? Ya Allah, Cah, ngomong karo wong goblok tanggal teman kita. Ya sirane maning masa duit nganak emangnya. Maksudnya mah duit anaken. Anakan duit Yang anake. saparane. Wis copot durung udele. Dudu coplok dudu. Duit yang anake. Iya lah nang tamadol colok matane sira. Wah, kenteng bae. Apa temen ya? Iya. Maksudnya mah kita utang duit sira. Waduh. Seumpamane lamun utang 1.000, anaknya 10.000, bagian kita ko. Anaknya siapa? Anaknya 10. Maning-maning takon anakan. Ya sira sing seplewo anaknya siapa? Anak siji beli bisa ngempani dah tuh. Maksudnya mah duit nganake. Emang duit itu bareng kono. Goblok kono. Angel ngobrol karo wong melaratku. Kuniku. Niku. Maksudnya mah kita nyelang duit di sira. Sirane anak beli. Ya anak. Nah, kita harus nyelang duitku si gede. Ya lah kasih gede mas sirane emang orang dawuk kira ta? Anane duit apa irana anane? Duit cilik anak bagian. Duit cilik. Iya ya. 500.000. Wis pokok mah duit cilik diambus anane bae. Sanane. Iya. Itu lungakan kita, Cil. Tulungan, Cil. Ya ampun. Mana kanda ning kene amber kita ning ngenes. Srok sirane kanda. Sirane nang apa? Anak telung dina, Cirat. Madep mana? Madep. Ya maksudnya manak telung dina beli mangan-mangan. Terus? Rabi beli nganggo klambi. Oh ya enak tuh. Enak mata nina pedap wak. Maksudnya mak rabine aku dari sini kita ko. Ditoleh kabeh nang mangan ko. Jadi kisah pintar sini beli celanaan. Ora celanaan Cirat, Cil. Juga dolan yuk. Jemberakan temen. Maksudnya mah kita ke lagi kelanting. Ya wis, pemenang tuh. Kon bae sirame. Sirane anak. Ya anak. Harapan nulung kita. Mana pejetan dingin. Apa nek? Sikile wong utangku. Akeh wong utang kecil, masa kau konda dibujang. Sira elok le utang ning Bank Pancasila. Pancasila ya, Bro. Kokon maca Pancasila dingin kan? Iya, maca. Ya pada utang ning kancil kan mejeti dingin. Kau toli di payutang. Ya iya. Ya, maling-malingan di wong melarat ya. Bagian capek. Ya, angel temen. Sira aku cantiknya salah masang apa sih? Apa sih? Cantiknya ning kene. Bau ya kendok. Bocah lembu-lembu ke beli sehat, kenang beri-beri. Sik Majeti. bajeti lah, sing enak nah. Utangnya sing rada gede kecil. Beda. Ya 500 lah. Wes gampang. Kanggo nang belanja keding ya. Sing penting mah duit cilik lah. Sret, Non. pengen nginung. Yang inung ora kok. Ya mana beli cutaken. Akeh wong utang masa wong apa nginungnya jaluk inung. Sret pengen utang teh beli. Ya pengen utang. Ya wis mana cutaken. Lagi ngetem. Rewel sudah mah. Itu masalah rewel. Ibu kakak kan beli. Wis buka debak bae. Ya wis lo. Dibuka kaken sira mah bokat ngintip. Wis. Wis. Oke, bari pajeti. Pajati maning. Ayolah. Oli ya pira caya majeti ke. Oh, pajeti. Serius lo. Slet. Non. Kokor. Apa? Kokor rokok. Rokok. Ya tuku ora kok setoro duwe rokok apa? Sira pengen oli utang beli. Ya pengen oli utang kok saya boro-boro kanggo nak tuku rokok. Ya mana utang-utang dingin madro oli utang kon sirane. Toli hitung-hitungan akeh konon. Ya gampang hitungan mah. Gila-gila temen ya Cek ya. Lagian waduh wer. Ada cah dikemut. Ada. Gak bisa dikemut. Iki. Ada. Ada anak apa sih dok? Iku. Cari pengen kokor. Ya tuh kokor beli gak bisa hidup dulu kok. Mata kapak. Sida karo kita kan wis menyatu. Nah. Ada cah.
Madar kayak gini. Wow, kayak konon. Emang ganti saja nek, bokat rabies. Ya wis ganti si sajene. Ada campur korong pisan cah. Nyah. Mau ngasin. Angel temen sih sih. Apa kau tadi? Ya sih pengen kayak apa? Ya sing ajar beli. Iki Maloboro. Ah, sering nyidam tarapine. Ijo goblok. Angel temen ya. Mene. Mene teh kan nyulit tebak mana? Wes. Oke. Men surutakan. Ya wis nyurutakan mene nyurutakan. Mene nyurutakan dingin duh. Menang dahsyat. Ya bebas wong sugih mah. Ya pakai wong bebas kayak jadi utak udah kalau goblok priwet kita nyuledek. Bocok. Ya, angel temen ya. Menang ngakah? Udah tutut barko sing elanaken ra dira kok. Wes, oh sing elanaken banget. Dompet kayak nyulit motor kayak maling motor cah. Ya sirane maning, akeh wong udut kok jembraken temen sirah. Wes, bagus. Hari apa kok. Gagian lo goblok. Apa nek? Ya duit endi? Oh ya, itu dah kono parang ngalep. Alah, ya bocah. Joko duit dingin. Ya duduk masalah mangkonon. Ya pengen duit cah. Ngailang pisah kok sih kok. Gede berarti tupannya. Cerah nyalut utangnya kapan? Kita menyaur utangnya 3 bulan maning, 3 bulan tas lebaran panggung anaknya tak sahur utangi. Ya wes. Kita Agen. mah, wis gampang harus sudah mah. Ya itu masalah gampang, sekarang dunia kan beda-beda. Ya. Aja sampai. Yakin? 3 bulan maning. Yakin? Yakin? Mana mengharap? Yo. Ya ngomong, gede berarti. Anaknya duit cilik bagian. Makin harap cilik harapan beli yang penting bermanfaat. Cocok. Kau cilik boleh. Cilik ya. Besok. Awas, aja pikiran nyari utang karo kita mas santai. Ya, aja pikiran. Woles bro, ya. Usah jadi pikir, aduh. Aja dipikir ya. Aja dipikir kan, ya. Aja dipikir. Santai kapan baik, nyari utang sama aja, ya. Kapan baik. Iya itu masalah kapan. Pokok, los mana? Empanana rabi dina nih kagian. Jadi pikirin kapan baik, utang sama kapan baik, ya. Itu masalah mikir duit. Apa? Mikir sirah. Apa? Trap edane. Sembarangan nggak ada kaitan. Ya itu masalah makanya sih ngajak urusan aku ngobrol. Urusan apa kayak gini nih? Nasi lara ini nasi ngajak urusan. Apa ada kita mau utang? Itu masalah makonon. Apa? Sekarang kita mau warap niat nyaur. Iya, kalau betul. niat utang. Betul. Benar. Kita utang kanggo nasi listrik 140 kenapa sih nawarin duit cilik ya 500 koplok. Dari sila kira cilik tak gede. Ya cilik. Ya wis. Contoh sematanya mengo sudah. Kiriku. Itu tuh masalah makonon cil. Indahnya lah masalah ketek. Mancing nih ngalpa. Apa? Milih jukut cabur, jukut aqua, jukut udut, jukut apa. Sudah ngomong nih kasir. Ngomongnya apa? Mbak adanya uang kecil mau. Kan si ngomong. Iya, Ngomong orang? iya bener, bagen je. Enggak apa-apa aja mas. Iya bener. Mbak cilik tak gede. Iya cilik. Yakin pasti akan. Alhamdulillah cil kaya-kayanya laman nama tuh sing alpa kebeli matu mangumah. Mandi. Mancing penjara. Masalahnya apa? Di masalah duit cilik. Bocahku. Rainer aku ngece nih kita kunang. Ngece apa sih Rane? Itu masalah makono kayak kayaknya kedua harga diri. Ya bro. Kau kutuk gak diketek. Itu sandiwara orang masih. Entok lah kau udah goblok. Jembrakan bisa sih mah. Sudah pengen duit pira? Ya kita 140 cil, tulunglah lah. Jangan lupa kan rumah mah. Gue rawatan Aiman. Gue parkir. Itu parkir goblokin mah. Parkir pakai dumbangi kita nih larangan. Woi, jangan seret sih bener jangan upaya parkir masa 500. Ya sudah mau 500 seminggu nih kan. Sih. Bocok. Ayo mah. Dari apa? Punten assalamualaikum. Bos Ndok. Basan nganggo deh basan. Beriman. Basan. Punten. Nah, ya punten. Punten Bos Ndok weh. Salah. Punten. Punten Bos Ndok. Ki awak ki meleding. Bos Ndok punten weh. Kira aku bisa beli meleding bari sopan ku goblok. Oke, kayak kan. Arab sunatan. Beladokan muni Arab sunatan. Tutup beledokan sanalpot. Hai. Pokoknya Arab sunatan beladokan muni ku. Punten majikan. Kan eta? Iya, punten konon.
Ya, senyum punten. Atau melenting-melenting Ada. Punten. Ndek. Lagi punten. Punten majikan. Ya. Kula kono. Siapa? Kula. Koslet. Kula. Kula kono. Koslet je. Oh, kula. Kula kono. Iya Sira. Iya maksudnya mah kula. Iya koslet je iki. Kula. Siapa? Ya kula. Iya Sira mau ka? Ya maksudnya mah kita ke kula, ada sira ke kula sira. Oh. Sira majikan. Ay sira. Kula. Kula endi? Ya iya kula. Ya aku selo Siti. Sampai sing aku ya indan aku. Punten kono. Punten majikan. Kula. Kiki kula je ki. Gak pakai masira. Mending. Mene kula ke goblok. Kula endi sih? Ya gak kula mene. Mono ne? Sira. Sira tak kula. Ya sira mene mah. Punten majikan. Ya mangga mangga. Ki Sira ki. Ay sira. Maksudnya mah mene nodok kakene kula. Lah lo bocah pun. Punten majikan. Kula. Iya. Kula. Bade. Kula mene. Menene Sira berarti. Ya iya mene. Mono kula. Ya mene sira. Emong ini irang Surabaya berenak. Putak teman kita ya. Iya. Maksudnya mah mene ki kula. Sira nendi? Mene sira. Barang Surabaya. Barang Sira kula sok. Kula berenak. Punten. Punten majikan. Kula. Nah, Iya kula. kula Oh, kosret. koslet. Iya. Iya. Rok. Punten majikan. Iya. Kula koslet. Iku salah mene. Mene mang sira. Bukan majikan, kula karo kula. Ih, masa kula kalau kula siraku. Gapa mene mas sira, gapa mene kula. Lah ilah lo. Wes majikan pokoke ki wong loro ki Sira karo kula ki pada bae lah. Sira kalau kula pribadi sirane. Maksudnya memene ki sira, mene kula. Lah ilah lo. Sira ya goblok temen siraku. Punten majikan. Ya kek. Jebrakan mama. Punten majikan. Kula mene ki kula. Mene ki kula. Mene sira. Lah lo kita nembek kita manggung di lelaran yang raya kacekku ya. Jembrakan temen mene ki sira. Mono ke kula. Mau-mau aja ditangkap di nganjatan ya. Iya ya. Enak di timur tengah. Kuniku, Tekang telang pada paten-patenan be. kuniku nih. Kula jalur kakan dah lo ya. Punten majikan. Tapi emang gampang. Sira lagi apa? Ya dugal kan sira, banyak kula beribut. Kula endi? Ya pasti megapa kula ku mene, kula ku ketek. Salah bae. Ya salah bayar ini mengarani mene kita kula. Punten majikan. Anak apa aja jurik. Umuyu boy. Kula. Ke, ya ke. Iya, Ke kula ki kula ki. kula siapa? Siapa yo? Ya siapa sirane? Ayo siapa? Ya sirane siapa? Kula. Ya kula kanan-kanan ro kaplak. Iya. Ya siapa rane? Kula. Halo. Ya sira pengen sira contohnya kula, oslet, sirane siapa? Itu kula ku siapa sih? Ketek. Jemberakan. Kula ketek. Loh. Siraku bapak niraku marani siraku sing bacakan sing tahu kenapa darani ketek. Siapa sih ngomong? Ya kancil orang lain niraku. Oh iya. Ketek. Punten majikan. Kula kancil. Iya. Arep nyolong motor. Rai dingin belum, bakal enak belu. Maksudnya masih kita kancil perwakilan saking koslet. Ayolah. Punten majikan. Wakoslet jadi wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya lurah. Wakilnya lurah aja. Arep nangkep sira. Insya Allah. Oh, Maksudnya mah kita kalau kancil perwakilan si wakoslet di kongkon ini siapa? ning koslet. Koslet aku. Punten majikan, koslet jadi kongkon di koslet. Aduh, kertas. Maksudnya masih ngaran koslet kongkon sira. Kongkon jaluk tulung. Punten majikan, koslet ki ngongkon sira. Oke, sira ki. Aduh, tuh. Mene goblok. Sira siapa sirae? Lembu sira siapa? Ya sira dua aran beli. Ya duwe. Jauh siapa rane? Adil. Jauh wis ngomong ora goblok. Lah ilah lo, ya sandiwara beli mari-mari kenang sira bari kita baik. Punten koplok. Ay goblok, kau sih emang. Coba kah? Salah bergaul kita kok.
Maksudnya memang kena kecil ya Allah ya. Iya iya aduh. Punten majikan. Gula wakoslet. Ya usah kalian sih bae. Udah ada ruwet-ruwet temen. Maksudnya mah kita ku izin cil. Kayak konon kah? Punten majikan. Kayak konon. Kula mriki Iya. dikengken ning wakoslet. Bener. Kangge. Nah, Segera ada kesempatan. Ente kesempatan mata. Tapi wakoslet iki segera serata. Baca kita. Ya, inggi matur suwun. ngomong apa? Oh, kopi nggak budek goblok. Tujuh masalah ngomong sih, oh ya, wakoslet kita ya. Sing parak mulan goblok ngisi-ngisi akan. Punten majikan. Kula niki segera ditolak koslet ya. Tapi keseki bener. Segera keseki. Ake cabadut kok. Ini saya trot. Awas sira nangka kita duentut. Awas sira. Ake casan di waraga. Awas. Yang ngentut ku bodoh-bodohan. Iya barakun. Barakku jadi warapan tuh di temenan. Ake raja teknik kan disembelih ke bodoh-bodohan. Iya. Kenapa sih ngentut di temenan? Ya bu beli tahan. Tapi cirit sih. Jadi Bapak Ustaz, berbagi itu indah. Weruh, Bapak Ustadz ngomong berbagi itu indah. Betul. Tapi gak pepanganan. Wen. Ari entut indah si ngendi. Emang entutnya apa? Idi sirama tas pangan batang entutnya bacin. Mampu konon. Beli sirama kayak lengah Kasablanka. Bahkan entutnya mampu. Ah. Dikukus. Dikukus. Iya, beraja mampu. Dikekep, bisa digoreng maning bisa. Wong kene pernah wong tua-tuaan ngukus entut. Punten majikan, kulake dikongkoni wakoslet. Koslet. Kok kan jaluk akan duit. Jaluk duit tidak kaliatus. Kaliatus. Benar. Parak beli karo kali sewuku. Saya mau ngerti bahasan beli sih. Embu. Gak apa kaliatus sih, kurang atus kenang apa para kakek karo kali sewo. Oh, buat kaliatus ke pinggir kali sewu. Kaliatus. Kaliatus. Bukan laka kaliatus. Buat naka kaliatus. Nggih, Nggih. 150 mawon. Nggih. Nggih pribene. Embu. 150 goblok. Cerita 150. Nah, bokatan laka maning. Buat naka maning. Nggih, 100 mboten apa-apa. Satu sembot lah. Mbot apa sih goblok? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Mangga. Mangga majikan sok. Ya sih, udah mangga. Oh, iya. Maksudnya mah priwen. Priwen majikan? Ih, anak Lah, tanggung. lah kata. Ya wis ora apa-apa. Ada. Ya wis ya. Ah, yang bula kamu beli gaya aja sih aja ngerakan ora. Priwen sih. Nangis lah ngenes. Lah kata majikan. Ngenes kurang. Majikan lah kata. Ya Allah majikan lah kalau kacan dah majikan. Apa? Ake wong nangis iku beli kaya raine ra. Sira mah kaya ketinggal rabine sira mati. Maksudnya sira dipaip duit pira mau? 100. 100. Nek, sakatan. Kinti duit di enteng kecapek, Enteng kecapek. apot sanggane. Apot sanggane anak pepatah Cina mengatakan karena kan majikan kan wong Cina. Kita harus belajar bahasa Cina. Oh bisa. Kalau kita dikasih uang, Iya. ada pepatah Cina mengatakan Apa jangan? Xiang se ha pong fu seng jie le, mong se se ha neng se se cheng ha bu cheng ro cheng. Itu masalah mah kon apa kono artinya ku? Embo, Ci. Ari sira si cang ku. yang kita main nemu di internet. Kapan sih aku emangnya anak cang Ya anak, si ceng, Oh, si Roceng. Roceng. luceng, Paceng. paceng, nga. Maong. Goblok. Ari ngak. Beli wong Cina kepada wong kene kah? Bener kan? Nga anu. Ya, iya bener ngayun. Ngaeng lah. Iya, sak. Aduh ya Allah, jauh tuh ora pila. Buru-buru panek karo apa aja mau nih ngomongnya? Buru-buru panek. Lampu ku karo listrik. Maksudnya majikan yang ngupai duit, ku pengen apa? Lampu beli buru orang sira nampani. Majikan pengen apa? Ngomong ah. Emangnya sira duwe stok apa sih? Apanya? Sira stok apa sih? Ya boleh di stok apa-apa. Anu, ayam geprek doyan. Ayam geprek je. Saya yang dagang apa? Dari sini nawani pengennya apa je? Bakal wong sabar, ku jalukan biasane. Oh duit jalukan? Iya. Majikan, doyan lagu Thailand. Kayak kamene mana kah? Ya Allah. Konku sing ana ning tulisan kiyen sing duwe hotel Indahku. duduk goblok. Mau ku lagi sore ku ditawari dangku. Hotel mewah.
Mangga aja makan cil aja bakot pada pegel aja. Iya. Goblok. Busuk goblok. Hah? Itu masalah mak ngonon. Apa? Nawani. Iya, pejet. Aja. Iya. Menjaga. Kamu belum ngomong dewek majikan matone gratis aja makan cil. Jago juga. Suka gini pejet rang. Jangan berutuk. Produk. Masih. Aja. Aja. Kita sing duwe hotel mewah. Apa nih? Majikannya bang tah. Mejet teh. Si tak beli pejet teh. Dingin. Kita dingin pecet goblok. Mau nawarin Iya maksudnya mah kita dingin. Sira mati kali-kalinya, sira mama tuh nak kari betul ka. metu apa? Corok. Maksudnya mama tuh kita maning kena ku jalukan ku metu nak. Mending kana. Cah. Lah. Lah, aduh tadi nih. Ya sira si gara-gara mah. Nawarin mejet ya. Iya. Membuta kau nana. Refleksi. Jauh. Urat. Perlu. Maksudnya mah. Urus sira terus. Sembarang orang pernah di hotel mewah. Perutuk. Aja guyon cil. Allah, cah. Ya Allah. Maksudnya mah anak-anak khusus panti mejet ya. Sira bisa mejet ya. Faktor yang mau mancing meremojok hotel mewah tuh rasa para karatak tuh geleleng bae tuh rasa perutuk. Lemes. Lemes ku diapakan nak. Goblok mau kan dak ah. Yang ngomongnya beli jelas. Mau besok dulu jadi majikan wadone kan dari hotel mewah jangan geleleng baca kan udah perutuk ada. Ngomong apa sih? Lah, us gampang SMS bae. WA apa ya? Iya. Non. Apa nek? Si dapat jet. Ya si dia ya waktu aja. Wis sira tak kita. Arang dingin. Kecil. Ah. Kita dingin bisa lawas. Yakin? Yakin. Dalam gratis sudah dipejet. Aja kuyu kecil. Telung dina pokoknya mau kanggo sira. Telung dina. Cuman si mejet dudu bongkan mah dudu. Anak Oh asisten nek. anak gua Iya bener asisten nek. slender. Keberatan temen. Maksudnya mak pesen gak cil? Bagian di slender silanya. Dudu sana pesen saja nek. Mana? Sing kau pakai. Why? Kau pakai. Why? Pas goblok. Emang udah tempat apaan? Tempat pejet goblok kudu. Ya maksudnya makan waduh telanak sih. Jalan nang silanya bakal ngaturnya mau ngatur maning. Ora sida. Hah? Oh, cah sira mah. Ora sida ngalami mejet karo wong lanang. Apa Karo sih? sikil kabeh. Mau majikan jaluk lagunya Clara aja. Nah. Di satu-satu sih. Ya benar. Oleh nggak usah terlistrik ya. Kurang 40 maning. Makanya bulan depan kamu mancing siji siret. Iya tah. Kami orang tanggal selikur boy wadah sebelah irang. Ya Allah, bosep, Liga Buana masa selikur basi priwen sih lah tulunglah. Wis bagena regane di 12 juta kakan lah. Woi. Sandiwara regane 12 juta si nombok siapa kok? Maksudnya macil, ya nyadang iki bulan loro, bulan telu ki cil. Gelem lamun bos gelem mah. Iya maksudnya mah tulunglah 12 juta bekonon. Lamun 12 juta kita pesan loro. Kang murahan bae.